आपकी मेज़बान अस्मा जावेद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सामईन, इतने वक्फे के बाद आने का एक बहुत 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 पॉजिटिव पहलू ये है कि we are trying to bring the novelty to our podcast. We are going to bring you many flavors and many colors to it. एक मोनोटनस किस्म का एक नसीहत, एक हिस्ट्री, एक रिलीजियस और एक प्रॉब्लमेटिक मुआशरे की निशानदही करने की बजाय we are trying to bring you some solutions as well. We are going to bring you some knowledge as well. We are trying to bring you actually address some of your concerns as well, which are the basic aim to any podcast. जैसे कि हम समझते हैं कि पॉडकास्ट में सिर्फ किसी को बुलाना मकसद नहीं होता, उसके इल्म से इस्तिफादा हासिल करना, उसके तजर्बात से कुछ सीखना, उसकी बताई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना, और इसी किस्म के मकासद लेकर हमने एक दफ़ा फिर से इस पॉडकास्ट को तरतीब दिया है। हमारे इस पॉडकास्ट में मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के मौज़ूआत को डिस्कस भी किया जाएगा, एक्सप्लोर भी किया जाएगा, और डेफिनेटली ज़ाहिर है हम आपके साथ शेयर तो कर ही रहे हैं। इसमें आपके हेल्थ के मसाइल भी हो सकते हैं, इसमें आपके कानूनी मसाइल भी हो सकते हैं, इसमें आपके साइकोलॉजिकल या ज़हनी मसाइल भी हो सकते हैं, इसमें मुआशरे की बेहतरी और मुआशरे की तरक्की और मुआशरे की भलाई का पहलू ज़्यादा नुमायाँ होगा। हमारी किसी भी किस्म की मालूमात के शेयर करने का मकसद, किसी भी मेहमान को यहाँ बुलाने का मकसद, किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जानना होगा, आगही होगा, और एक दूसरे के लिए बहरहाल अपने इल्म में इजाफे की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। इसमें ना तो किसी प्रोफेशन को टारगेट करना है, ना किसी को जो है वो तज़हीक का एहसास दिलाना है, और ना ही किसी को कमतर जानना है। हम अपने सवालों के ज़रिए अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे, आपके सवालों के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में गाइड करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें, हम इसको आपकी उमंगों के मुताबिक तरतीब दे सकें। हमारी जितनी सोच या हमारी जितनी समझ या जितनी आपके तबसरों से हमें रहनुमाई मिलती है, वो अकेले हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये प्रोग्राम यकीनन इसकी कामयाबी आपके ताउन पर मुनहसर है, और यकीनन हम आपकी आरा के शिद्दत से मुंतज़र रहेंगे, और यही हमारे लिए गाइडलाइन होगी। तो एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अस्मा जावेद आपकी मेज़बान एक नए अंदाज से दोबारा से पॉडकास्ट के साथ। सामईन, हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर। कितने आप में से कितनों ने ये मुहावरा सुना है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसका असल मतलब क्या है? इसी तरह दांत से वाबस्ता बहुत सारे मुहावरे हैं, जिस तरह दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, और इसी तरह फिर उसे क्या कहते हैं, यानी अगर किसी को नीचा दिखाना हो तो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे पेट में मुक्का मारूंगा या तुम्हारा कुछ और बिगाड़ दूंगा, बस मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। यानी दांतों को लेकर कुछ मज़ा का ख़ेज़ जुमले हैं, मुहावरे हैं, तो दांतों को लेकर कहीं बहुत संगीन किस्म के मसाइल भी हैं। हमने अपने आज के पॉडकास्ट में माशाल्लाह से बहुत रिनाउन और बहुत एफिशिएंट और बहुत ही काबिल 2 डॉक्टर हजरात को मदऊ किया है। उनसे कुछ आपके मसाइल के बारे में जानकारी लेंगे, उनसे कुछ जनरल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, कुछ उनके मसाइल के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम एक मुआशरे में रहते हैं तो सिर्फ हमारा मसला नहीं होता, मुआशरे में रहने वाले के मसाइल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ वो आपके लिए
صحت کے زاویے کرافٹ کرتے ہیں وہاں ہم ان کے لیے زندگی کی آسانیاں تلاش کرتے ہیں. تو یہی مل جل کر ایک صحت مند معاشرے کو ترویج دینے کا طریقہ ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا موضوع یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے اور آپ کی آراء اور آپ کے سوالات سے اپنے پروگرام کو بہترین رنگ دینا ہے. تو کیا خیال ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ ایک گاؤں میں ہیں اور خدا نخواستہ آپ کے دانت میں درد ہے، تو کیا کریں گے؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ امیاں کہا کرتی تھی لونگ دانت میں دبا کر رکھ لو. بالکل ٹھیک، کبھی کبھی یہ اثر بھی کرتا ہے. یس، میں تو اس کی حق میں گواہی دینے کو تیار ہوں. مگر اس کے بعد کیا ڈاکٹر کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ اگر سوالن گمز ہیں، مسوڑے سوجے ہوئے ہیں تو جی نمک لگا لو. اب یہ مت ہے یا حقیقت ہے؟ آج ہم اپنے مہمانوں سے ان متس کے بارے میں اور یا ان ٹوٹکوں کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور در حقیقت ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے یا ہمیں کس طرح ان مسائل سے نبرد آزما ہونا چاہیے، ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ڈاکٹر حنزلہ اور ڈاکٹر شایان. السلام علیکم. السلام علیکم میم، تھینک یو فار ہیونگ اس. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی گفتگو مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس تو سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر سب سے بڑی پاکستان میں جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ ڈینٹسٹ تو بہت 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 زیادہ کمیاب ہیں. تو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو زینت بخشنے کا. تو ڈاکٹر حنزلہ کچھ اپنا تعارف کرائیے گا ڈیٹیل سے. میں جو کچھ بتاؤں گی کہیں اس میں کمی نہ رہ جائے. ٹھیک ہو گیا. So I graduated from Arcala Institute of Health Sciences in 2019. تب سے میں پرائیویٹ پریکٹس خود ہی کر رہا ہوں. میں نے آگے ایجوکیشن کو نہیں صرف کیا بیکاز ڈینٹسٹری از آلریڈی اے اسپیشلائز فیلڈ اور اس کے اندر کافی پیشنٹ تو ویسے بھی ہے. So that's it for me. So I graduated with Dr. Saab himself. We were colleagues, and we graduated from Arcala in 2019. After that, I worked personally at multiple different clinics, and now I work at Edge, which is basically a third-party company that provides medical services abroad to the US. And at the same time, we practice together at two of our practices. And we practice as general dentists. We do everything from root canals to scaling and like basic dental procedures like those. And then we have multiple specialists that like for your braces and other specialties as well. So we own those practices, and alhamdulillah, yes, it's been 5 years since we've been practicing. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام کو زینت بخشنے کا. اب آتے ہیں کچھ سوال و جواب کی طرف. اب آتے ہیں کچھ ہماری آگہی کے لیے. ڈاکٹر حنزلہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کی طرف توجہ نہیں دی یا آپ نے سمجھا نہیں کہ رائٹ ناؤ اٹ از نیڈیڈ، لیکن ایک عام مریض کا تو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ میں اسپیشلسٹ کے پاس ہی جاؤں، اسپیشلسٹ ہی جو ہے وہ میرے دانتوں کو ہینڈل کر سکے گا. ایک عام ڈینٹسٹ جو ہے، ایک عام لے مین تو سمجھتا ہے کہ وہ ایک جی پی ٹائپ چیز ہے، یعنی ایک سڑک پر بیٹھا ہوا وہ جو ہوتا ہے اطار شاید اسے کہتے ہیں. شاید ایک عام ڈینٹسٹ بھی وہ بھی وہی کر رہا ہے اور ایک عام ڈینٹسٹ بھی وہی کر رہا ہے. تو اس لیے وہ جیسے بچوں کے لیے میں جانتی ہوں کہ لوگ جانا چاہیں گے کہ جی اگر اس کو بریسز لگانے ہیں تو وہ کوئی وہی اسپیشلسٹ ہو، اگر روٹ کینال کرنی ہے تو وہی اسپیشلسٹ ہو. جی اسکیلنگ تو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اسسٹنٹ بھی کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ود ان دا ڈاکٹر کمیونٹی ڈسپائٹ نوئنگ آل دیز تھنگس آپ کو کیوں لگا کہ امیجیٹلی آپ کو اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ ڈر نہیں لگا کہ یو آر گوئنگ ٹو لوز یور پیشنٹس ایز ویل؟ میم
Education in dentistry is not as similar to education in MBBS. MBBS के अंदर आप एक ऑल राउंडर बने होते हो जिसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स का थोड़ा बहुत पता होता है. इन डेंटिस्ट्री आप स्पेशलाइज्ड ही एक फील्ड के अंदर होते हो जिसके अंदर प्रोसीजर्स हैं काफ़ी जो आपको काफ़ी सारे अच्छे तरीके से आते होते हैं एज़ कम्पेयर टू MBBS. दूसरी बात ये है कि Just to add to this, मेरा opinion इस पे ये कि आप like we're dentist, right? तो हम जब अगर मेरे पेट में दर्द होगा, ठीक है, तो हाँ ठीक है, मेरी मेंटालिटी यही होगी कि मैंने स्पेशलिस्ट के पास जाना है. बट इन माई एक्सपीरियंस हर स्पेशलिस्ट एक अच्छा इंसान नहीं होता, राइट, कि वो मेरी प्रॉब्लम्स के साथ मुझे प्यार और तरीके से डील कर पाए, राइट. सो आई वुड से आप डॉक्टर के बजाय सोचने का पहले ये तो देखो अगला इंसान तो अच्छा है ना, राइट. अभी मी एंड ज़ैफ़र कैन अटेस्ट टू दिस. हमारे पास पेशेंट आते हैं, वी डोंट डू ब्रेसेस, हम लोग ब्रेसेस को हाथ नहीं लगाते, ना हमारा दिल है. वी नेवर टच अ पेशेंट जिसके ब्रेसेस करने हो. वी रेफर टू अ स्पेशलिस्ट. तो आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, आई वुड पर्सनली वांट टू गो टू अ डॉक्टर जिसके हाथ में जो है, जो वो कर सकता है वो सही तरह से करे. इतना मुझ पर उस पर ट्रस्ट होना चाहिए. जो नहीं है वो मुझे क्लियरली बताए यार ये मैं नहीं कर सकता, या आप इस बंदे से करा लें, राइट. सो दैट्स इसका मतलब है कि आप लोगों की अगर इमीडिएटली या यू आर नॉट इंटेंडेड टू डू दिस स्पेशलाइजेशन, तो आप लोगों का बिलीफ ये है कि यू आर गुड इन काइंड ऑफ जनरल हेल्थ केयर टू द टूथ और टीथ.